Shane DRPS2. Plus Capsule. Maglisod sa paginhawa si Ginang Anabel Bonita, 38 years old, talaga purok 6B, patag na awan ni Samis Oriental. Gibati niya nga pugso ng kaugalingon sa paginhawa ug lawom, human nag-anto sa diferensya sa kasing-kasing. Pero sa dihang nagkatumar sa Shane Hair Plus Capsule karadlaw, DRPS2. ni Ganog ni hapsay na ang iyang paginhawa. Lagi po sakit sa kasing-kasing. Apo ako ilawat iliyo, magsuka ko, pero ko tabangon. Maglisod kung ginawa, hangos, kasol di kayo. Sa diyang nagtumar ko sa Shane Herbal Capsule, narang-arang akong paminaw, sakit nawala na. Dili na po ko ingon nga hanguson. Dako gyud ko sa ikatabang DRPS2. sa Shane Herbal Capsule. Sa Taguluan, ang Shane Hair Plus Capsule uban sa Shane Liniment Herbal Oil. Mapanid sa Cure All Pharmacy sa Villanueva, Ruan Pharmacy, Santa Monica Pharmacy, Claveria. Sa saan? Bresa Drugstore, Cure All Pharmacy, o sa tanang farmasya sa inyong lugar.